लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अलवालिदीन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। PTI एहतजाज तो पहले ही मैदान सजा लिया असद कैसर साहब, तो आओ उस हवाले नाल तुहानूं वीडियो विखाने वो की फरमाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों नाल शेयर करना, लाइक करना, ये तुहाडी तरफों प्यार होसी। अल्लाह हाफिज़। जिसके साथ हम पूरी दुनिया के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ इज्जत और एहतराम के ताल्लुक चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ अमन में किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन किसी मुल्क की जंगों में हम अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। हम एक पुरअमन मुल्क है, हम चाहते हैं कि अमन में हमारा किरदार हो, लेकिन मजीद जंगों में हम किसी का साथ नहीं दे सकते। न किसी का डिक्टेशन कबूल करेंगे, न किसी मुल्क में मुदाखलत करेंगे। आजाद खारिजा पॉलिसी, आजाद खारिजा पॉलिसी, ये हमारी बुनियाद है। नंबर 1। नंबर 2, हम मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। कानून और आइन की हुक्मरानी क्या है कि तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर होगा। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई सफेद, कोई एक खानदान, कोई पंजाबी, कोई पख्तून, कोई सिंधी, कोई महाजर नहीं होगा। सब पाकिस्तानी होगी, सबकी हुकूक बराबर होगा, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ये कानून आइन की हुक्मरानी। हम चाहते हैं मुल्क एक आजाद अदलिया हो। आजाद अदलिया कैसी? जैसी दुनिया में है। आप यूरोप में देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया, पूरे हमारे नौजवान क्यों यूरोप की तरफ जो है ना गामजन है। सारे हमारे नौजवान यूरोप जाना चाहते हैं, इसलिए कि वहां अदलिया आजाद है, कानून की हुक्मरानी है। हम इस मुल्क में एक आजाद अदलिया देखना चाहते हैं, वो अदलिया जो आम शहरी यकीन रखे कि अगर उसके साथ जुल्म होता है तो अदालत से उसको इंसाफ मिलेगा। क्या आज ऐसा है? क्या अदलिया आजाद है? क्या अदलिया इंसाफ दे रही है? क्या इस मुल्क में इंसाफ का निजाम है? आज हमारा अदलिया का निजाम मफलूज हो चुका है। अब इस मुल्क में एक आजाद अदलिया देखना चाहते हैं, एक वो अदलिया जिसपे अवाम का इत्तेमाद हो, जो अवाम को इंसाफ दे सके, जो अवाम को ये इत्मीनान हो कि अगर मेरे साथ जुल्म होगा तो मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा। चौथी बात, हम समझते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो, यानी तमाम इदारे, वो फौज है, वो अदालत है, ये पार्लियामेंट है, तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर्स में काम करे। कोई इदारा दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत ना करे, कोई इदारा। और अवाम का मुंतखब पार्लियामेंट, 47 वाला पार्लियामेंट नहीं, अवाम का मुंतखब पार्लियामेंट के पास इख्तियार हो कि वो मुल्क की पॉलिसियां बनाए। अवाम का मुंतखब पार्लियामेंट, अवाम जिसको वोट दे, वो जिस पार्टी को दे, जिस शख्स को दे, उसको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए और वो पॉलिसी साज इदारा हो, वो मुल्क के लिए कानून बनाए, वो मुल्क के लिए पॉलिसी बनाए। अब इधर क्या हुआ? अभी 26वीं तरमीमी आइन आया, न उनके पास नंबर, न उनके पास मैंडेट, जो बैठे हैं फॉर्म 47 की बुनियाद पर जाली तौर पर बैठे हैं, और फिर वो कानून साजी करते, इतनी बड़ी बड़ी कानून साजी कि पूरी अदलिया का निजाम बदल दिया, पूरी अदलिया के निजाम को मठा कर दिया, उस कानून को। और किस तरह अरबों रुपए बांटे गए, बांटी गई कि नहीं? अरबों रुपए बांटी गई। अगर कोई पैसों पे नहीं आया तो जबरदस्ती, चादर चादीवारी, ख्वातीन बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया, और जोर और जुल्म से और लालच से उन्होंने एक कानून पास किया। ये कानून हमें मंजूर नहीं, हम नहीं मानते इस कानून को, जिसको अवाम का हिमायत नहीं हासिल, क्योंकि ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक सूबा बलोचिस्तान में इस वक्त अमलन हुकूमत की रिक खत्म हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में जो बॉर्डर के साथ आपका इलाका है, वहां जो हालात है वो आपके सामने हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा रही सही कारोबार था
وہ کاروبار ختم کیا گیا ہے, بند کیا گیا ہے, ہماری روزی روٹی چھین لی گئی ہے, اور وہاں امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس صورتحال میں یہ عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے, نکلے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے. یہ ہم پہ ذمہ داری ہے, فرض ہے کہ ہم نے نکلنا ہے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! ہمارا مطالبہ ہے نمبر ون ہمارا مطالبہ ہے عمران خان اور تمام قیدی لیڈرشپ کو آزاد کیا جائے. منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے. دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے. منظور ہے. تیسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی قائم کی جائے. منظور ہے. ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جتنے ہماری بقایا جات وفاق کے پاس ہے, وہ نیٹ ہائیڈل پراپرٹ ہے, وہ فاٹا مرچ ایریا کے بقایا جات ہے, یا جتنے ہمارے بقایا جات ہے وہ تمام بقایا جات ادا کی جائے. منظور ہے. اور جو افغانستان کے ساتھ انہوں نے کاروبار بند کیا ہے, اس کاروبار کو پھر سے اپروو کیا جائے, اس کو اجازت دی جائے اور بندش کو ختم کیا جائے. منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے. میں نے اس لیے مختصراً کہا کہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار کو نہیں شروع کرتے تو یہ ہمارا علاقہ تو ہسٹری کا ہے کہ آپ 100 سال پہلے جتنی بھی ہسٹری ہے, یہ سینٹرل ایشیا سے ہمارا کاروبار ہوتا تھا, تجارت ہوتی تھی, وہاں سے خوشحالی ہوتی تھی. آج آپ نے وہ ہمارے راستے بند کیے, آپ نے وہاں ہمیں جنگوں میں دھکیل دیا. 40-50 سال سے آپ نے جنگ میں ہمیں دھکیل کے ہمارا کلاشن کو کلچر آپ نے متعارف کیا. اس کی وجہ سے آج ہمارے بچوں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے, مایوسی پیدا ہو رہی ہے. امید تب آئے گا جب روزگار ہوگا, جب سی پیک پہ ہمارا پورا شیئر ہوگا, جب افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک ہمیں ایکسس ہوگا, جب ہمارا نوجوان خوشحال ہوگا, تب یہ انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم ختم ہوگی. ادروائز آپ بندوق سے اس کو ختم نہیں کر سکتے. میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان, اور جو پالیسی بنائی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں, جوائنٹ سٹنگ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور تمام پالیسی اور جو حکومت کرنا چاہتی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. منظور ہے آپ کو؟ زبر انشاءاللہ کہنا.